If you have a Bible, you can just read for me. अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकाल लें। यशाया की पुस्तक उसका 57 verse 15. For thus says the high and exalted one who lives forever, whose name is holy. I dwell on a high and holy place, and also with the contrite are lowly of spirit, in order to revive the spirit of lowly and to revive the heart of contrite. That means परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहने वाला परमेश्वर जिसका नाम पवित्र है, वो यह कहता है क्योंकि जो महान है, जो उत्तम है, जिसकी कोई तुलना नहीं, जो सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम क्या है? पवित्र है। आमेन। प्रभु का नाम क्या है? पवित्र है। वो यो कहता है, उन्हीं की जो की बोलছেন, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ। उन्हीं কোথায় থাকেন? স্বর্গে पवित्र स्थान, যেখানে the most holy place I live, I dwell, उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित। उन्हीं शुद्ध स्वर्गे থাকেন না, কিন্তু উনি কাদের জীবনে আছেন আর কাদের মধ্যে আছেন উনি এটা বলছেন। मैं किसके संग हूँ? जो खेदित और नम्र है। आमेन। कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को क्या करूं? हर्षित करूं, रिवाइव करूं। आमेन। हालेलुया। अगर आज आपका मन टूटा हुआ है या तकलीफ में है, যদি আজকে আপনি নম্র আছেন, প্রভু কি বলছেন? আমি শুধু স্বর্গে থাকি না, আমি ওদের জীবনের ভিতরে আজকে আমরা বলছি কি ঈশ্বর শুধু স্বর্গে থাকে না, ঈশ্বর কি বলছেন? যারা খুব কষ্ট আছে, যারা ভগ্ন হৃদয় নিয়ে আমার কাছে আসছে, যারা ভগ্ন হৃদয়ে আছে, যাকে ইভেন যারা নম্র আছে, যিশুর বাক্য বলছে, ঈশ্বরের বাক্য বলছে, আমি ওদের মধ্যে আছি। আমেন। কেন আছি? ওদেরকে রিভাইভ করার জন্য। আমেন। ওদেরকে রিভাইভাল দেওয়ার জন্য। আমেন। দ্যাট মিন্স যদি আজকে আমরা যদি কষ্ট পাই, একটা কথা মনে রাখবেন কি যদি আমরা নম্র আছি তার মানে ঈশ্বরের রিভাইভাল আমাদের জন্য আছে। বাইবেল বলছে কি আমি শুধু স্বর্গে থাকি না, কিন্তু আমি ওদের মাঝখানেও থাকি যারা নম্র আছে। আমেন। হালেলুয়া। What a great God we have. He is not only in heaven but he is in midst of us. Book of Psalm, please show me the 85 verse 6 and 7. Will you not yourself revive us again? The psalmist is saying, एखाने या भजनकार कहता है, क्या तू हमको फिर ना जिलाएगा? What is the meaning of revival? The word revival is from the Hebrew word chaya, and that means to bring back to life. Revival এর মানে হচ্ছে bring back to life. যারা মরে গেছে ওদেরকে আবার জীবনে আনতে হবে। That's the meaning of revival. যদি আজকে আমরা কোন জায়গায় যদি মরে গেছি, ঈশ্বর বলছে আমি তোমাকে ওইখান থেকে রিভাইভ করে নিয়ে আসব। Hallelujah. That's the meaning of revival, and to restore to consciousness or to restore to a previous condition. Maybe যদি আমরা আগে প্রভুতে খুবই স্ট্রং ছিলাম কিন্তু এখন একটু পিছনে চলে গেছি, হতে পারে ডিস্ট্রাক্ট হয়ে গেছি, ঈশ্বর বলছে রিভাইভ। আমেন। আমি আবার তোমাকে ফিরিয়ে আনতে পারি। আমেন। বিকজ psalmist বলছে, will you not yourself revive us again? Amen. তুমি কি আবার আমাকে রিভাইভ করবে না? that your people may rejoice in you. তোমার যে সন্তানরা, তোমার people, your people can rejoice in you. Amen. ताकि तुम्हारी जो प्रजा है वो आनंदित रहे।
आमेन। प्रभु में आनंदित रहे। आमेन। हे यहोवा अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। आमेन। हालेलुया। प्रभु तू अपनी करुणा दिखा। आमेन। हालेलुया। Show us your loving kindness, O Lord। मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। आमेन। हम लोग आते हैं जिसके कान हो वो सुन ले। যদি আজকে আমাদের কান আছে, spiritual ears if we have, we will listen what God is saying। ईश्वर की बोलছে, प्रभु की बोलছে, वो तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त है। हालेलुया। I love this word भक्त, you know, I love the worshipper, आराधना करने वाले। पागल, भक्त का मतलब ही होता है पागल। आमेन। जो प्रभु में पागल नहीं हुआ वो प्रभु का भी नहीं हुआ। आमेन। प्रभु में दीवाना होना है, प्रभु के लिए जीना है, प्रभु के लिए मरना है, प्रभु में रहना है, प्रभु में सो जाना है, क्योंकि जो प्रभु में सोते हैं वे एक दिन स्वर्ग में not revive us again। क्या तू फिर से हमें नहीं जगाएगा? তুমি কি আগের মতন আমার জীবন আবার স্পিরিচুয়াল করবে না? যদি আমরা স্পিরিচুয়ালি আছি, প্রভু তুমি কি আমাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে না? God will। Amen। Hallelujah। उसके बाद कहता है मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वो तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त है शांति की बात कहेंगे, परंतु वे फिर के मूर्खता करने लगे। आमेन। फिर से अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में रिवाइवल दिया है, God has given this opportunity। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? फिर से कोई मूर्खता का काम नहीं करना, but let them not turn back to folly। अब कोई foolishness का काम नहीं करना है। Amen। Hallelujah। हमें परमेश्वर में चलना है, हमें प्रभु के पीछे चलना है। आज बहुत सारे लोग, हम लोगों ने रिवाइवल प्रेयर में हिस्सा लिया है ना? बहुत सारे लोग, कितने लोग रिवाइवल प्रेयर में आए? If you have taken any slot, praise God। Thank you for these hands। परमेश्वर ये हाथ दिख रहा है। This 100 days revival prayer और भी बाकी है 100 दिन, आज 200, 200 days। Can you imagine? हम लोग 100 दिन रिवाइवल प्रेयर करते थे, हम लोग आज 200 days रिवाइवल प्रेयर में आए हुए हैं। That's a wonderful thing। It's a wonderful thing। আমরা 200 দিন রিভাইভাল প্রেয়ারে এখানে বসে আছি, but I want to encourage to all of you, এই 100 দিন যে আমাদের রিভাইভাল প্রেয়ার বাকি আছে, take more time। Amen। Take more time। I request our media team also, যদি কেউ সকালে স্লট নিয়েছে, যদি কেউ বলছে বিকালে ফাঁকা আছে, দিয়ে দাও। Let them pray more। Amen। যদি কেউ বলছে আমি সকালে প্রার্থনায় আসতে চাইছি রিভাইভাল প্রেয়ারের জন্য, আমি কি আসতে পারি? যদি নো প্রবলেম। যদি কেউ আবার ফোন করে বলছে কি হ্যাঁ আমি সেই দিন যদি ফাঁকা হয় আমি আসতে পারবো, give them। দিয়ে দাও। এটা বলবে নাকি না না অলরেডি হয়ে গেছে। আপনি ইভিনিং এ আসতে পারেন। Pray more। This 100 days pray more। Amen। Because ঈশ্বরকে আমাদেরকে বলতে হবে একটা কথা, কোশ্চেন কি বলছে? क्या तू हमको फिर से ना चलाएगा। আজকে কত লোক এটা বলতে চাইছে, প্রভু তুমি কি আবার আমাকে সঞ্জীবিত করবে না? প্রভু তুমি কি করবে না? এই কোশ্চেন আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে। 100 days রিভাইভাল যে আরো বাকি আছে। আমেন। হালেলুয়া। Will you not yourself revive us again? हालेलुया। हालेलुया। क्या तू हमको फिर से ना जिलाएगा? যারা নম্র আছে মনে রাখবেন, ওদের জন্য ঈশ্বর স্বর্গে নয়, ওদের মাঝখানে প্রভু আছে। কারণ এটা আমি বলছি না,
ঈশ্বরের বাক্য প্রভু নিজেই বলছেন कि আমি যে পবিত্র আমি শুধু স্বর্গে নয় আমি ওদের মাঝখানে আছি যারা নম্র আছে आमेन जब आप नम्र हो तो वो स्वर्ग में जो रहने वाला परमेश्वर जो बहुत पवित्र है वो आपके संग आपके बीच में आमेन हालेलुया May God bless you. Let's stand on your feet. आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएं and we'll pray. हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर अद्भुत रीति से आशीष दे शिखर revive us again. Thank you Jesus. Thank you Jesus. आइए हम प्रार्थना में जाएं. Let's close your eyes and look to the Lord in prayer. आज के गीत संगीत আমাদেরকে বলছে প্রভু তোমার বাক্য বলছে will you not revive us again তুমি কি আবার আমাদেরকে সঞ্জীবিত করবে না প্রভু क्या तुम फिर से हमें ना जिलाएगा we need revival in our life we need revival in our life we need revival in our life বাইবেল বলছে যারা নম্র ঈশ্বরের জীবনে আছে যারা নম্রদের লাইফে প্রভু আছে রেতে শিখরে
परिवार में रिवाइवल की जरूरत है, ना आपके जीवन में रिवाइवल की जरूरत है। Something needs to be changed. Hallelujah. प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु मुझे वो फिर से, मैं खो चुका हूं प्रभु। लोग हमारा अब रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, बहुत सारे लोगों ने हमारा रेस्पेक्ट करना बंद कर दिया है। जो हमसे कभी ऐसे बातें नहीं करते थे, परंतु अब सामने से आके बातें करते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में कम हो गई है। परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में कम हो गई है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको फिर से सम्मानित करना चाहता है। प्रभु आपको फिर से खड़ा करना चाहता है। प्रभु आपको फिर से उठाना चाहता है। प्रभु फिर से आपको आगे लेके जाना चाहता है। रिवाइवल मीन्स परिवर्तन। हम जैसे हैं प्रभु वैसा नहीं चाहता, प्रभु हमें बदलना चाहता है। जरा नम्र आचे, जो नम्र है प्रभु उनके बीच में रहता है और उनके जीवन में हर वक्त रिवाइवल आता है। आज कितने लोग कहना चाहते हैं प्रभु तुम यहाँ के आवाज जीवित करो, प्रभु प्रभु तुम मुझे फिर से जिला दे। God please revive us again. Oh आशीष और आदर और
जीवन में रिवाइवल की जरूरत है, प्रभु को कहे, प्रभु फिर से जागृत दे, फिर से संजीव कर प्रभु, फिर से प्रभु हमारे अंदर वो रिवाइवल ला। अगर हमारे परिवार में रिवाइवल की जरूरत है, हस्बैंड एंड वाइफ के जीवन में अगर रिवाइवल की जरूरत है, हस्बैंड एंड वाइफ और बच्चों के बीच में रिवाइवल की जरूरत है, तो आज प्रभु को कहेंगे, प्रभु क्या तू फिर से हमें संजीवित नहीं करेगा? क्या तू फिर से रिवाइवल जागृति नहीं देगा? अगर आज आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में आत्मिकता और भी जरूरत है, और भी नम्र होना है आपको, क्योंकि जो स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर, स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर अगर फिर से अगर आपके अंदर अगर आ सकता है, तो वो एक ही पावर है, वो है नम्रता। अगर आपके अंदर नम्रता रहेगा तो स्वर्ग के सिंहासन को भी उसे छोड़ना पड़ता है, आपके बीच में आना पड़ता है। नम्रता का कितना पावर है मेरे प्रिय। जितना आप अपने आप को जटिल या कठिन कर लेंगे, उतना आप प्रभु से दूर हो जाएंगे। जितना आप अपने आप को प्रभु के सामने समर्पण करेंगे, जितना आप अपने आप को प्रभु के सामने झुकाएंगे, जितना आप अपने प्रभु को कहेंगे कि प्रभु मैं तैयार हूं ताकि तू मुझे फिर से रिवाइवल दे सके। आज आइए, हमारे परिवार में सच में रिवाइवल की जरूरत है। आज हमारे जीवन में सच में रिवाइवल की जरूरत है। जब रिवाइवल आता है मेरे प्रियो, बाइबल बताती है सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। सिर्फ आत्मिक जीवन नहीं, परंतु शारीरिक जीवन भी बदलता है। सिर्फ शारीरिक जीवन नहीं, फाइनेंशियल भी दूर होता है प्रॉब्लम, हर तरह का प्रॉब्लम दूर होता है। तो आइए हम कहें, विल यू नॉट रिवाइव अस अगेन ओ गॉड? क्या प्रभु तू फिर से हमें संजीवित नहीं करेगा? सबसे যতজন এখানে এসেছে প্রভু, তুমি প্রত্যেককে আশীর্বাদ করো প্রভু। তুমি সকলের জীবনে তোমার অনুগ্রহ, তোমার দয়া, তোমার ব্লেসিংস দাও প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, আমাদেরকে রিভাইভাল দরকার। ধন্যবাদ প্রভুকে আজকে আমরা 200 ডেজ রিভাইভাল প্রেয়ার করছি। আর এই 200 ডেজ রিভাইভাল প্রেয়ারে প্রভু আমরা বলতে চাইছি যে প্রভু আমরা স্টার্ট করেছিলাম, কিন্তু এই 200 ডেজ রিভাইভালের মধ্যেও প্রভু যিশু আমরা কোনোদিন না খেয়ে থাকতে পারলাম না প্রভু। তুমি আমাদের জীবনে আশীর্বাদ দিয়েছো প্রভু। অনেক লোক এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে।
প্রার্থনা করছিল, বাইবেল বলছে জেলখানার চেইনগুলো ভেঙে যাচ্ছিল, তালা খুলে যাচ্ছে। যখন মণ্ডলী প্রার্থনা করে, মনে রাখবেন প্রত্যেকটা বন্ধন যিশু খুলে দেয়। যখন চোখ প্রার্থনা করে, অলৌকিক কাজ হয়, রিভাইভাল আসে, পরিবর্তন হয়। প্রভু, আমি বিশ্বাস করি তোমার অনুগ্রহ, তোমার দয়া আমাদের জীবনে আছে। I especially pray, oh God, আমাদের প্রত্যেক ভাই বোনকে যিশু তুমি নম্র করো প্রভু। যদি কেউ ডিস্ট্রैक्ट হয়ে গেছে, যদি कोई भटक गया है प्यारे प्रभु, bring them back, oh God, তুমি আবার ফিরিয়ে আনো প্রভু। রিভাইভাল মানে তুমি আবার ফিরিয়ে আনতে চাইছো। হালেলুয়া। God, you bless us. অনুগ্রহ করো কি আমরা বেশি করে প্রার্থনা করতে পারি। এই যে আরো 100 days প্রেয়ার এখন বাকি আছে প্রভু, ও প্রভু, আমরা একদম অদ্ভুত এক্সপেরিয়েন্স পেতে চাইছি প্রভু তোমার দিকে প্রভু। আর আমরা বিশ্বাস করি প্রভু কি গড, তোমার পবিত্র আত্মা আমাদেরকে অলৌকিক ভাবে গাইড করবে এই 100 days রিভাইভাল বাকি আছে। আমরা বিশ্বাস করি প্রভু, we will see a drastic changement in our lives. আমরা प्रभु देखो, प्रभु हम देखेंगे कि अद्भुत परिवर्तन हमारे जीवन में आएगा प्रभु। प्रभु तुम्हें प्रत्येक आशीर्वाद दाও। যারা কাজ করছে প্রভু, তুমি ওদের কাজে আশীর্বাদ দাও। যারা বিজনেস করছে প্রভু, তুমি ওদের বিজনেসে আশীর্বাদ দাও। যাদের জব নেই, তুমি ওদের জীবনেও অলৌকিক ভাবে রিভাইভাল আনো। যারা অনেক দিন থেকে প্রার্থনা করছে, যখন অনেকরা আমি বুঝতে পারি, ফিল করছি, আজকে প্রভু রাত্তা বলছে, যখন অনেকরা যখন টাইটের খাম নিয়ে যখন টাইট দেয়, কিছু কিছু লোক আছে চিন্তা করে আমি কবে পারবো, আমি কবে পারবো। God is going to do a wonderful work in your life. প্রভু আপনাদের জীবনে অলৌকিক ভাবে কাজ করতে চলেছে। In this 100 days, এই 100 দিন যে আরো প্রার্থনা বাকি আছে, oh what a great work is going to be happening. परमेश्वर अद्भुत कार्य करने पर है मेरे प्रिय। कुछ लोग ऐसा भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं भी जोर जोर से प्रार्थना करना चाहता हूँ। कोई कॉन्फिडेंस अभी हारिए फेलेছে प्रभु। God will bring you back. प्रभु आपको फिर से वापस लाएगा। The revival is coming. The revival is coming. क्योंकि पहले आप अपने पूरे परिवार के साथ प्रेयर करते थे, परंतु अब वो प्रेयर नहीं हो पाता है क्योंकि कहीं ना कहीं आप साइलेंट हो गए हैं। God is going to bring the prayer house again in your life. परमेश्वर वो प्रार्थना का घर वापस ला रहा है आपके घरों में, आपके जीवनों में मेरे प्रियो। Wonderful things are going to happen. Thank you Jesus. क्योंकि प्रार्थना जब आप करोगे तो हर बंधन टूटेगा। प्रार्थना करोगे, अद्भुत काम परमेश्वर करेगा। Don't stop praying. प्रार्थना करो, बंद करबे ना। सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है तेरा नाम। पागलेर मतो
প্রার্থনা করি যিশু, আমি বিশ্বাস করি প্রভু আজকে অনেকজন প্রভু খুব সুন্দর ফিল করছে প্রভু, বিকজ যিশু তুমি যে পবিত্র, যে মহান, যে আশ্চর্য কাজ করো প্রভু, ওই ঈশ্বর আজকে আমাদের মাঝে আছে। যিনি সোর্স অফ রিভাইভাল, যিনি রিভাইভাল দেন, উনি এখানে আছে। যিনি পরিবর্তন আনেন, উনি আমাদের মাঝে আছে। God, we thank you, O God. তুমি আমাদের মাঝে আছো। Thank you, O God. তুমি সকলকে আশীর্বাদ দাও। প্রত্যেকের জীবনে অনুগ্রহ দয়া দাও। আমাদের মণ্ডলীকে আশীর্বাদ দাও প্রভু। আমরা বিশ্বাস করি প্রভু যে আমাদের চার্চ প্রজেক্ট প্রভু তুমি আশীর্বাদ দাও। আমাদেরকে এখন যে জমির মালিক প্রভু, ওনাকে আরো 6 লাখ আমাদেরকে আরো দিতে হবে। তারপরে চার্চ প্রজেক্ট অল টুগেদার বিফোর ডিসেম্বর we need 30 lakhs rupees. But we believe in you, O God, because you are the source of everything. You are the source of everything. सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है तेरा नाम। Thank you, God. তুমি প্রত্যেককে আশীর্বাদ করো প্রভু। আমি বিশ্বাস করি প্রভু, the favor of God still there in this year, O God. Your favor we can see during the revival prayer. আমরা এই রিভাইভাল প্রেয়ারের মধ্যে প্রভু তোমার ফেভার, তোমার অনুগ্রহ, তোমার দয়া দেব। প্রত্যেককে আশীর্বাদ দাও আর অনুগ্রহ করো। ধন্যবাদ। এই প্রার্থনা যিশু তোমার মধুর নামে আমরা চাইলাম, শুনো আর